Kinuntak niya pa kasi. Dapat patay. Rebound. Nice one, CC. Animal. Guys, naka-match winner din tayo. Plus po. Ang layo! Bah! Caitlin Clark! Parang si Kerry yung tumira dun, pare. Grabe si Sisi, pare. Nilalaban yung match winner natin at saka plus 4.5, guys. Replay. Ayun, oh. Logo ba yan? Oh, parang logo na eh. Lamang na isa, pare. Last 4 minutes, guys. Lamang isa. Tambak nga sa kanila kanina. Kinambak ng Aegis. Uy. Ganda naman ng play na yun. Grabe two-man play ni Jackie tsaka ni Eja. I-check. Boston! Tapal. Nangangalabaw na sa Eja. 3 na naman, par. Ano ba yan? Nice pass. Ang ganda ng pasa. Yun lang. Buti may foul. Sayang, foul counted sana. Isa pa, Mitchell. Isa pa. Bang, ringless. Okay, isa lang yan, guys. Isang one stop. Ayun na. Sophie, stilan mo, Sophie. Ule! Libreng-libre! Woohoo! Nabubuhay na si Caitlin Clark. Uy! Patay! Grabe si Eja talaga, par. 4-time MVP talaga. No. Nako. Ule! Bad pass. Sisi. Santres mo ulit. Sisi. Logo 3. Bah! Caitlin Clark. Si Ali Doggy, oh. Kaya pa nagpapasikat. Si Ali Burton nanonood eh. One stop nyo. Momentum niya yan. Pag na one stop nyo, momentum niya yan. Patay. Rebound. Ang laki ni Eja. Rebound. Jump ball! Time out! Ano ba yan? Hindi jump ball. Lamang dalawa, pare. Huwag lang sila magbiro dito. Makakapuso yata. Pag na one stop nila to, guys, momentum nila to. Turnover! Woo! I-check kay Sisi, ha? I-check kay Sisi. Pag tinira mo yan, walang magagalit. Sisi, blow by. Step up 3! Short. Ay, sayang. Sayang, pumasok yun, oh. Dagger sana. Sisi, salba mo. Screen. Nag-show. Ala, kinuha yung bola. Sa'yo na, mismatch yan, oh. Bag. Sa'yo na, lapit mo na. Isa pa. Bag! Nice one, Boston. Woo! Tatagos yata, guys. Makakapuso yata. Kanya na yan. 4-time MVP yan, eh. Rebound. Nice one. Hawak mo. Hawakan mo. Nice one. Hawak lang. Tawid mo. Wag. Sophie, wag. Nice one. Nice. Foul. Sa pool sa muka. Pag pumasok dalawang free throw dito, guys. Wala nang OT to. Unang buslo. Bang. One more. Pag pumasok rin to, dagger na to. Pasok mo, please. Para pusoy. Shoot! Alo! Uy! Nice! Hindi na rebound na. Sisi ko na mag-free throw. Yan. Uy, nasa loob pa yun, ha? Buti na lang. Hindi marireview yun. Pasok mo. Uy! Kaya ka! Uy, Sisi, isa lang. Naku, nagbibiro pa tong Piber, oh. Pasok mo na yan pangalawa. Huwag ka na magbiro. Sinambulay 3 free throw. Hala! Overtime pa yata ito, ah. Please. Walang hoti. Huli! Sophie! Hala! Yung bola, hindi ka nakatingin. Huli na ni Boston, eh. Hindi pala si Sophie. Ito palang isang to. Nakatalikod, tungaw. Animal. Ote pa. Sisi, salba mo. Please. Sisi. Lay up. Bang! Lamang na naman isa. Ayan na naman, ha. Ayan na naman tayo, ha. Ganda ng laban na to, pare. Parang playoffs na to, ha. Eja na naman. Patay. Tangina talaga ni Eja, pre. Ang hirap talaga pigilan. Nice pass. Sa'yo! Ano ka ba naman? Shot clock! Rebound. Huli! 8 seconds! Hindi 8 seconds yun. One stop. 7, 6, 5. Offensive. Nice one.
Offensive. Kahit dos lang siguro. Kahit dos lang. Quick 2, quick 2. Layup. Nice! Yun na. One stop nyo. Defense. Isang one stop. Patay na libre na naman. Shoot. Rebound. Nice one, CC. Walang turnover. Walang turnover. Walang turnover. Sa'yo na yan, CC. Last shot, last shot. Sagarin mo yung oras. Sagarin mo yung oras. Dagger. Dagger. Step mom 3. CC versus AJ Wilson, oh. 4-time MVP versus Caitlin Clark. Caitlin Clark. Tanginang niya pinaagaw. Offensive. Tanginang pinaagaw mo. 5, 4, 3, 2. Animal ka, ikaw na naman. Panalo na, naging bato pa.